عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم في الدرس السادس عشر وهو خاص بحوار بين أمال وجمال، أي ديالوج entre أمال et جمال. وهذا الدرس هو ضمن مجموعة الدروس الخاصة بالحوار، وهي قائمة التكلم والتحدث باللغة الفرنسية. الدرس الخامس عشر هو خاص بجاد وصديقه، حوار بين جاد وصديقه. والدرس الرابع عشر خاص بنانسي وسعد. والدرس الثالث عشر موظفة الاستقبال والطالب. هناك دروس مترجمة، أكتب الترجمة. هناك دروس أقول الترجمة فقط شفويا. هذا فقط لأقول لكم من أراد مشاهدة دروس الحوارات السابقة فيكفيه أن يضغط على الرابط أسفل الفيديو، هو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. الرابط في خانة الوصف أو في خانة التعليق. وأيضا يمكنه مشاهدة القواعد، هناك رابط القواعد ورابط النطق والاستماع وعنوان القناة عموما لمن أراد الدخول إلى القناة عموما. والآن سأبدأ الدرس على بركة الله. أمال، qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que أعيدوا معي qu'est-ce que vous faites le week-end en général? Qu'est-ce que vous faites le week-end en général? Qu'est-ce que vous faites le week-end en général? Qu'est-ce que ماذا vous faites تفعل le week-end في عطلة آخر الأسبوع؟ le week-end هي عطلة آخر الأسبوع، تكون غالبا يوم السبت والأحد. en général في الغالب، le week-end هو السبت والأحد. Qu'est-ce que vous faites le week-end en général؟ و week-end هي باللغة الإنجليزية. week تعني أسبوع، and تعني النهاية، يعني weekend نهاية الأسبوع، أي ماذا تفعل في نهاية الأسبوع. أمال تسأل جمال ماذا تفعل في نهاية الأسبوع. جمال le week-end, le samedi, j'ai ma leçon de guitare. Après, je vais souvent au cinéma avec des amis. Le week-end, أعيدوا معي نطق الجمل. Le week-end, le samedi, j'ai ma leçon de guitare. Après, je vais souvent au cinéma avec des amis. مشاهدينا الكرام، إن أعجبكم الفيديو فاكتبوا وي، إن لم يعجبكم فاكتبوا نو. le week-end أي نهاية الأسبوع. le samedi أي يوم السبت. j'ai ma leçon de guitare لدي حصة تعلم الجيتار. اكتبوا ما هو اسم الجيتار باللغة العربية. أنا ما أعلمه هو أنه اسمه الجيتار أو الفيتارة. après وبعد je vais souvent أذهب غالبا au cinéma إلى السينما avec des amis مع الأصدقاء.
وأنتم ماذا تفعلون في الويكند؟ ماذا تفعلون؟ مثلا لو سبور، مثلا تذهبون إلى السوق وسوق أو مارشي وما إلى غير ذلك. إذن اكتبوا سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية، اكتبوا في التعليق ما تفعلونه في يوم السبت والأحد، الويكند، إن كنتم لا تعملون فيهم، إن كنتم لا تعملون في الويكند أي في نهاية الأسبوع. Jamal, le week-end, le samedi, j'ai ma leçon de guitare. Après, je vais souvent au cinéma avec des amis. أي في نهاية الأسبوع في يوم السبت لدي حصة في الجيتارة، وبعد ذلك أذهب غالبا إلى السينما مع أصدقائي. أمال، vous jouez de la guitare classique? Vous jouez de la guitare classique. Vous jouez de la guitare classique. هل تلعب؟ vous jouez هل تلعب، ولكن هنا هل تعزف على الجيتارة التقليدية، هل تعزف على الجيتارة التقليدية وليس العصرية. Vous jouez de la guitare classique. Vous jouez de la guitare classique. أعيدوا معي الجمل لكي تتعلموا اللغة الفرنسية بسرعة ولكي تتعلموا النطق. Vous jouez de la guitare classique. هل تعزفوا على الجيتار الكلاسيكي أي التقليدي. جمال: Non, je fais de la guitare folk. هو نوع من العزف على الجيتار. فولك نوع من العزف على الجيتار. Non, je fais de la guitare folk. نوع من الموسيقى وتسمى فولك. Non, je fais de la guitare. Non تعني لا. Je fais de la guitare folk أي أعزف الجيتار فولك أي موسيقى الفولك. Non, je fais de la guitare folk. Amel: Et le dimanche, que faites-vous? Et le dimanche. Et le dimanche. Et le dimanche, que faites-vous? Que faites-vous? Que faites-vous? Et le dimanche, que faites-vous? أي تعني و le dimanche يوم الأحد. Que faites-vous? ماذا تقوم به؟ faites-vous أي تعني ماذا تقومون به، ولكن هي تخاطب جمال بأسلوب الاحترام، expression de politesse أي أسلوب الآداب. جمال: le dimanche je fais le sport et puis je fais le ménage, mais s'il fait beau, je préfère aller à la montagne ou à la mer. À la montagne ou à la mer. Le dimanche, je fais le sport et puis je fais le ménage, mais s'il fait beau, je préfère aller à la montagne ou à la mer. Le dimanche هو يوم الأحد. Je fais le sport أقوم بالرياضة et puis je fais le ménage وبعد ذلك أقوم أو من ثم أقوم بترتيب المنزل. le ménage هو ترتيب المنزل. mais s'il fait beau لكن s'il fait beau إذا كان الجو جميل je préfère aller à la montagne. Je préfère aller à la montagne يعني أفضل أن أذهب إلى الجبل أو إلى قرية في الجبل ou à la mer أو إلى البحر ou à la mer أو إلى البحر. Le dimanche, je fais le sport et puis je fais le ménage. Mais s'il fait beau, je préfère aller à la montagne ou à la mer. يمكن أن تقرأ هذه الجملة مرات عديدة لكي تستطيع قراءتها بسرعة وبدقة.
وبنطق سليم. Le dimanche, je fais le sport et puis je fais le ménage, mais s'il fait beau, je préfère aller à la montagne ou à la mer. الآن جمال سيطرح سؤال، هو من سيطرح السؤال؟ سنعكس الحوار ويصبح جمال هو من يطرح السؤال. جمال: Et vous, qu'est-ce que vous faites le week-end en général? Et vous بعد أن أجابها وقال لها le dimanche je fais le sport et puis je fais le ménage, mais s'il fait beau je préfère aller à la montagne ou à la mer. طرح عليها السؤال. Et vous, qu'est-ce que vous faites le week-end en général? Et vous, qu'est-ce que vous faites le week-end en général? Amel: moi, je travaille. Et vous, تعني وأنت أيضا. Qu'est-ce que vous faites؟ ما الذي تقومين به le week-end نهاية الأسبوع؟ en général عموما. En général عموما. Moi, je travaille. أنا أعمل. Moi, je travaille. أنا أعمل le samedi. يوم السبت. أنا أعمل يوم السبت. Mais لكن le samedi soir. لكن في يوم السبت مساء. Je sors souvent. أخرج غالبا avec mes collègues après le travail. Je sors souvent أخرج غالبا avec mes collègues مع أصدقائي أو مع زملائي après بعد le travail العمل. Moi je travaille le samedi, mais le samedi soir je sors souvent avec mes collègues après le travail. أي أنا أعمل يوم السبت، لكن يوم السبت مساء أخرج غالبا مع زملائي أو أصدقائي بعد العمل. Moi je travaille le samedi, mais le samedi soir je sors souvent avec mes collègues après le travail. Jamal: et le dimanche vous ne travaillez pas? Et le dimanche. Et le dimanche. ويوم الأحد. et تعني le dimanche يوم الأحد. Vous ne travaillez pas? أي ألا تعملين? Et le dimanche vous ne travaillez pas? Et le dimanche vous ne travaillez pas? Amal: non, heureusement. 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 Alors le dimanche matin, moi aussi, je fais le sport et l'après-midi, je vois des amis ou je fais du shopping. Non, heureusement, alors le dimanche matin, moi aussi, je fais le sport et l'après-midi, je vois des amis ou je fais du shopping. Non, là, heureusement. Heureusement, لحسن الحظ. Heureusement, لحسن الحظ. Alors, إذن le dimanche matin, في يوم الأحد صباحا, moi aussi, أنا أيضا, moi aussi أنا أيضا je fais le sport أقوم بالرياضة أو أفعل الرياضة. et l'après-midi وبعد الظهر je vois des amis أذهب إلى أصدقائي لرؤيتهم ou je fais du shopping أو أتسوق. Non, heureusement, alors le dimanche matin moi aussi je fais le sport et l'après-midi je vois des amis ou je fais du shopping. إذن سأعيد قراءة الحوار. الدرس 16 حوار بين أمل وجمال. Dialogue entre Amal et Jamal. Amal:
Qu'est-ce que vous faites le week-end en général? Jamal, le week-end, le samedi, j'ai ma leçon de guitare. Après, je vais souvent au cinéma avec des amis. Amal, vous jouez de la guitare classique? Jamal, non, je fais de la guitare folk. Amal, et le dimanche, que faites-vous? Jamal, le dimanche, je fais le sport et puis je fais le ménage. Mais s'il fait beau, je préfère aller à la montagne ou à la mer. Jamal, et vous, qu'est-ce que vous faites le week-end en général? Amal, moi, je travaille le samedi, mais le samedi soir, je sors souvent avec mes collègues après le travail. Jamal, et le dimanche, vous ne travaillez pas? Amal, non, heureusement. Alors le dimanche matin, moi aussi, je fais le sport et l'après-midi, je vois des amis ou je fais du shopping. مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو وأشكر كل من ساهم في نجاح هذه القناة وأطلب منكم مشاركة الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم بالضغط على بارتاجي وهي أسفل الفيديو مباشرة لمشاركة الفيديو عبر الفيسبوك أو تويتر أو الواتساب وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.